ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ ہندوستان کے حاجیوں کو ایک مرتبہ پھر ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان کے حاجی حج پورا کر کے جب وطن واپس لوٹ رہے ہیں تو ان کا سامان ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کا سامان چوری ہو رہا ہے۔ اور یہ کمپلین اور شکایت ایک دو حاجیوں کی نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں حاجیوں کے ساتھ ہندوستان کے مختلف ایئرپورٹس پر یہی ہو رہا ہے۔ حاجی جب انڈیا واپس لوٹتے ہیں تو فوری طور پر ان کا سامان بھی ان کو نہیں ملتا۔ کسی حاجی کو 5 گھنٹہ، کسی کو 10 گھنٹہ، کسی کو 24 گھنٹہ ایئرپورٹ پر رک کر اپنے سامان کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ان کا لگیج ان کو ملتا ہے، ان کا سامان ان کو ملتا ہے تو ان کا بہت سارا سامان چوری ہو چکا ہوتا ہے، بہت سارا سامان ان کے بیگ سے نکل چکا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔ ایک اور خبر اتر پردیش کے غازی آباد کے بارے میں ہے، جہاں اسد کا انکاؤنٹر ہوا، سوریہ پرتاپ چوہان کا قتل ہوا۔ اس علاقے میں اب پرشاسن کی طرف سے مدرسوں کو سیل کیا جا رہا ہے، اور اس خبر نے بھی لوگوں کو چونکا دیا ہے۔ ایک اور خبر بہار کی ہے، جہاں بہار کے مدرسوں کی اب جانچ کی جائے گی اور سرکار نے باضابطہ یہ اعلان کیا ہے۔ ان تینوں خبر کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈیٹیلز اور تفصیل جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ براہ کرم ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، ہمارے سبسکرائبر بن جائیے۔ کسی بھی میڈیا ہاؤس کو رن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اگر آپ کسی بھی نیوز پیپر کو خرید کر پڑھیں گے تو اس پیپر کو پڑھنے کے لیے آپ کو 5 روپیہ 6 روپیہ ادا کرنا ہوگا، تبھی وہ نیوز پیپر آپ کے ہاتھ میں آئے گا، ورنہ نیوز پیپر آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ٹی وی چینل اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹی وی چینل دیکھنے کے لیے آپ کو ریچارج کرانا پڑتا ہے، لیکن ملت ٹائمز اور اس طرح کے جو ڈیجیٹل آؤٹ لیٹ ہے ان کی خبروں کو پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اب ویب سائٹ کا بھی فری ایکسس بند کر دیا ہے بہت سارے اخبارات نے، جس میں انڈین ایکسپریس شامل ہے، دا ہندو شامل ہے۔ اس طرح کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے بھی اپنی ویب سائٹ پر خبروں کو پڑھنے کے لیے سبسکرپشن کو لازمی قرار دیا ہے، لیکن ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کو آپ فری میں پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ ہماری انگریزی ویب سائٹ ہو، اردو ہو، ہندی ہو، یا ہمارا تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، ہمارا یوٹیوب چینل ہو۔ اور اس کے لیے آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ 99 روپے کی ممبرشپ لے لیجئے۔ بہت آسان طریقہ ہے، یہاں ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، یہاں پر ایک QR کوڈ بھی موجود ہے۔ یہ QR کوڈ پیمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ گوگل کروم سے جب اس QR کوڈ کو اسکین کریں گے تو ملت ٹائمز کی یہ ویب سائٹ کھل جائے گی، جہاں ملت ٹائمز کی ممبرشپ کی ڈیٹیلز موجود ہے۔ آپ صرف 99 روپے کی ممبرشپ لے لیجئے۔ مہینے میں 99 روپے دینا کیا آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہے؟ آپ ہزاروں روپے چائے پینے پر خرچ کر دیتے ہیں، اور یہاں ایک میڈیا ہاؤس کو رن کرنے کے لیے آپ سے صرف 99 روپے کی ہم اپیل کر رہے ہیں۔ تو آپ خود بھی ہماری ممبرشپ لیجئے، اپنے دوستوں سے بھی گزارش کیجئے، ان کو بھی بتائیے، اور آئیے اب آپ کو تمام خبروں کی تفصیل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر یہی ہے، اور لکھنؤ ایئرپورٹ سے سب سے زیادہ رپورٹ آ رہی ہے کہ وہاں جو حجاج کرام پہنچ رہے ہیں تو ان کا سامان چوری ہو رہا ہے، ان کی چیزیں ان کو نہیں مل رہی ہے۔ ایک ویڈیو آئی ہے جس ویڈیو نے کافی ٹھیس پہنچانے کا کام کیا ہے۔ ایک ضعیف حاجی ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر کے لوٹے ہیں، حج کا فریضہ ادا کر کے آئے ہیں، ان کا سامان چوری ہو گیا ہے، وہ اپنی شکایت درج کرا رہے ہیں اور کوئی ان کی نہیں سن رہا ہے۔ اسی دوران ان کو چکر آ جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس ویڈیو کو۔ اسی طرح ایک اور مہیلا ہے، اس نے باضابطہ الزام لگایا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ان کے بیگ سے کئی سارا سامان چوری ہو گیا ہے، 6 پرفیوم چوری ہو گیا ہے، چاندی کا 5 زیور تھا وہ چوری ہو گیا ہے، سونے کا 2 زیور چوری ہو گیا ہے، کچھ اور سامان، بچوں کا کھلونا بھی ان کا چوری ہو گیا ہے۔ آپ ان کی ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ بھی یہی فلائناس سے آئی ہیں؟ یہ صبح 4:40 کی فلائٹ، فلائناس XY9062۔ کیا ہوا ہے بتائیے؟ میرے لگیج سے پرفیوم کے ہیں، 6 پرفیوم غائب ہیں، 5 سلور رنگ غائب ہے، 2 گولڈ وہی نوز پن غائب ہے، 5 رسٹ واچ غائب ہے، بچوں کے ٹوائز، 5 برقعے سب غائب ہے۔ اور آپ نے تالا نہیں لگایا تھا؟ سب لاک لگایا تھا، پورا باقاعدہ ریپ کیا تھا، پورا ریپ ہٹا ہوا ہے، مگر اس میں لاک لگا ہوا ہے۔ لاک جب دیکھا انہوں نے چین کھول کر کے پیسے چین کم کھول کے نکالا ہے۔ سب
कुछ उन्होंने निकाल लिया उसमें से। ये आज की 2 जून की फ्लाइट में? जी जी। इसके अलावा भी बहुत सारे हाजियों ने शिकायत की है कि उनका सामान चोरी हो गया है। आप देखिए, ये हमारे भाई आज हज से लौटे हैं XY9062 फ्लाइनास से। आप समझिए इनके साथ क्या हादसा हुआ है। मेरे 2 लगेज चोरी हुए पूरे और एक लगेज में से 3 परफ्यूम, 14 इत्र, 3 रिस्ट वॉच, 3 सिल्वर रिंग्स, 2 नोज पिन गोल्ड चोरी हो गई। बैग का ताला तोड़ा गया है और 8 नकाब चोरी हुए हैं। 8 नकाब चोरी हुए हैं। और आप बताइए भाई क्या हुआ। मेरे साथ ये है कि मेरे सारे लगेज आए हैं नॉर्मल लगेज, ठीक है, जिसमें सिर्फ परफ्यूम और सिर्फ बुरके थे, सिर्फ गिफ्टिंग आइटम वही गाए। पूरा बैग ही आया ही नहीं, बैग ही नहीं आया। पता ये चला कि इससे वाली फ्लाइट से पहले जो फ्लाइट आई है उसके साथ भी हरकत हुई है, और जो अभी ये फ्लाइट आई है आज 2 जून को, अल्हम्दुलिल्लाह तब हाजी तो आ गए, लेकिन हाजियों का सामान नहीं आया जिसके इंतजार लोग थे, जो बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं, कोई सामान नहीं आया। बताइए भाई, अब इधर बताइए। भाई 50 आदमी का सामान नहीं मिला। यहाँ देखिए 50 आदमी और बहुत से आप क्या कह रहे हैं भाई? बैग जो भी छूटा, जिसके भी जो भी जो बैग तोड़ा जितने है भी- उसके बाद बताइए। जो ताला तोड़ा गया है सामान निकाल लिया पहले वेरीफाई करेंगे क्या है नहीं है। कैसे एयरपोर्ट वाले वेरीफाई करेंगे? क्या हम आप लोग आगे सामान से चेक पूछेंगे करते क्या हैं? हुआ स्कैनिंग वाले से। 1-2 लोगों का नहीं, सैकड़ों जितने लोगों का बहुत लोगों का सामान तोड़ा गया। क्या क्या निकाला बहुत गया? सामान निकाले, निकाल दिया, परफ्यूम निकाल दिए हैं, जान नमाज निकाल दिए हैं। बुरके गायब है, क्या निकला भाई? बुरके निकाल लिए गए, उसमें से नकाब निकाले गए, जानमाज़ें महंगी जानमाज़ें 2-2 हजार रुपए की जानमाज़ें खरीद के लाया था वो गायब है, 2-2 हजार रुपए परफ्यूम से लेके आया था वो गायब है, बच्चों के खिलौने तक निकाल लिए गए। रखा था उसमें? कुछ नहीं था उसमें, कोई पानी नहीं रखा, कोई पानी नहीं रखा था उसमें, कोई पानी नहीं, रियाल रखे थे, रियाल भी निकाल लिए, रियाल भी निकाल लिए। और क्या क्या निकाला? वाले बात भी सही नहीं कर रहे हैं लगते थे सामान और कितने आइटम से बताइए आप। और जवाब भी सही नहीं दे रहे फ्लाइनास वाले, बदतमीजी से बात। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हुज्जाज किराम के सामने आई है जो इंडिया लौट कर आए हैं। वो अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है और क्यों उनका सामान चोरी हो रहा है। और ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है, गुज़िश्ता साल भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। मैंने बताया था कि किस तरह दिल्ली एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पर, मुल्क के दूसरे शहरों में जो एयरपोर्ट बने हुए हैं, जब वहाँ हुज्जाज किराम पहुँचे तो जो सामान वहाँ उन्होंने पैक कराया था वही सामान यहाँ उनको नहीं मिला। किसी का सामान बदला हुआ है, किसी का बैग चेंज है और किसी के बैग को खोलकर सामान को निकाल लिया गया है। पिछले कई सालों से लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया इसको सीरियस नहीं लेती है, इस पर तवज्जो नहीं देती है। इस साल भी हज़ारों हुज्जाज किराम के साथ यही हो रहा है। माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जनाब किरण रिजिजू, हज का डिपार्टमेंट भी उनके पास ही है। उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर तस्वीरें तो खिंचवा ली कि वो हाजियों का खैर मकदम कर रहे हैं, लेकिन हाजियों की जो प्रॉब्लम है इसको वो नहीं सुन रहे हैं। पिछले दिनों वो जद्दा भी गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने दावा किया कि हज के इंतज़ाम को उन्होंने बेहतर बना दिया है, लेकिन उसकी कोई भी झलक देखने को नहीं मिल रही है। जब हुज्जाज किराम मक्का और मदीना पहुंचना शुरू हुए थे उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि हाजियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिस होटल में उनको रखा गया है, जिस फ्लैट में रखा गया है, वहाँ सफाई नहीं है, वहाँ बेहतर सहूलत नहीं है। एक रूम में जहाँ 4 हाजियों को ठहरना चाहिए था वहाँ 16 हाजियों को रख दिया गया। 16 लोगों पर एक टॉयलेट है, एक बाथरूम है, और भी कई तरह की दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी। एक फैमिली के 5 लोग हज करने गए हुए हैं, 2 को अलग रख दिया गया, 3 को अलग रख दिया गया। इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आती रही। तमाम हाजियों के लिए स्मार्ट वॉच की ख़रीदारी को लाजमी करार दिया था। जिस स्मार्ट वॉच की कीमत 500 रुपये 600 रुपये थी, वो स्मार्ट वॉच हाजियों को कहा गया था 7,000 में ख़रीदने के लिए, 10,000 में ख़रीदने के लिए। मेरे हाथ में स्मार्ट वॉच नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट वॉच होती है वो इन हाजियों को ख़रीदने के लिए कहा गया। और बाद में हाजियों ने बताया स्मार्ट वॉच काम भी नहीं कर रहा था, उसकी बैटरी भी नहीं चल रही थी और किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। शुरू में लगा कि शायद अगर स्मार्ट वॉच हाजियों को ख़रीदने के लिए कहा जा रहा है तो उसमें उनको मुकम्मल तौर पर
پر گائیڈ کیا جائے گا, ان کے لیے ہدایت موجود ہوگی, ان کی رہنمائی کی جائے گی, قبلہ کدھر ہے, کدھر ٹھہرنا ہے, راستہ کیا ہے. لیکن ایسی کوئی فیسلٹی اس اسمارٹ واچ میں موجود نہیں تھی. بس پیسہ کمانے کے لیے حاجیوں کے لیے اس کی خریداری کو لازمی قرار دیا گیا. اسی طرح جہاز کا کرایہ بھی بڑھا دیا گیا. آپ کہہ لیجئے کہ کرایہ کے نام پر, فیئر کے نام پر مزید 10,000 تمام حاجیوں سے وصولا گیا تھا. دلی سے جدہ تک کا آنا جانا اگر کرایہ ہوتا ہے 50,000 روپے تو 1,00,000 روپے پہلے ہی لے لیے گئے تھے اور مزید 10,000 روپے کا اس میں اضافہ کر دیا گیا تھا. ان دنوں ساری تفصیل میں نے بتائی تھی. اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سابق ایم پی اور مہاراشٹرا میں ان کے صدر ہیں امتیاز جلیل, انہوں نے ٹویٹر پر کیوں کرن رجیجو صاحب کی تعریف کی ہے, اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے مکہ میں انڈین حاجیوں کے لیے بہت بہتر انتظام کر رکھا ہے. آپ امتیاز جلیل صاحب کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا کہ میرا حج مکمل ہو گیا ہے. وہ بھی حج کرنے گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کرن رجیجو صاحب کو مینشن کیا. کرن رجیجو صاحب کا جو آفس کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو بھی انہوں نے مینشن کیا اور خوب تعریف کی اور کہا مکہ میں حج کے لیے بہترین انتظامات تھے. مکہ میں حج کے دوران جو اچھے انتظامات ہوتے ہیں, یعنی جیسے مینا میں صفائی ستھرائی کا ہونا, وہاں ایئر کنڈیشن کی فیسلٹی ہونا, وہاں اچھے انداز میں ٹینٹ کا لگا ہوا رہنا, یا عرفات کے میدان میں حاجیوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرنا, سیکورٹی کا انتظام ہونا, مزدلفہ میں اچھی فیسلٹی کا ہونا, کہیں پر بھگدڑ نہ مچے, کہیں پر حاجیوں کے ساتھ کسی طرح کی بدتمیزی نہ ہو, کہیں پر حاجیوں کو اپنا راستہ نہ بھٹکنا پڑے. تو اس طرح کے تمام انتظامات کا کریڈٹ سعودی عرب کی حکومت کو جاتا ہے, خادم الحرمین الشریفین کو جاتا ہے, نہ کہ کسی ملک کی منسٹری کو یا وہاں کی حج کمیٹی کو. جو ذمہ داری تھی حج کمیٹی کی, جیسے رہائش کا انتظام کرنا, ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا, ان سب میں بہت زیادہ کمی دیکھی گئی اور حاجیوں نے اس کی ہمیشہ شکایت کی ہے. اب جو دوسری خبر ہے اس کو جان لیتے ہیں. اتر پردیش کے غازی آباد کا کھورا کا جو علاقہ ہے, پچھلے کئی دنوں سے معاملہ سرخیوں میں ہے کہ اسد کے گھر پر گیا تھا سوریہ پرتاپ چوہان, اسد نے اس کو مار دیا, پھر بعد میں پولیس نے اسد کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا. اسد کی فیملی کے کئی لوگ جیل میں بند ہیں. اسد کے گھر پر نوٹس بھی لگا دیا گیا ہے. اسد اور سوریہ پرتاپ چوہان کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی تھی, کل کی ویڈیو میں نے تفصیل بتا رکھی ہے کہ سوریہ پرتاپ چوہان اسد کی بہن کے پیچھے پڑا ہوا تھا, اس سے محبت کر رہا تھا. اس دن بھی وہ اسد کی بہن کو گالیاں دے رہا تھا, اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا. اسد اس کو سمجھا رہا تھا. اس کے بعد لڑائی ہوئی اور اسد نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے سوریہ پرتاپ چوہان کا قتل کر دیا, جو سنگین جرم اور کرائم تھا اور ایسے افراد کو سزا ملنا ضروری ہوتا ہے. لیکن یو پی حکومت نے خود سے ہی سزا دے دیا, عدالت جانے کا انتظار بھی نہیں کیا. اب وہ جو کھورا کا علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی پائی جاتی ہے, اس کھورا میں جو مدرسے ہیں ان مدرسوں کو سیل کیا جا رہا ہے, وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, ان کو بنگلہ دیشی بتایا جا رہا ہے. اس پورے علاقہ کو مسلمانوں سے خالی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شدت پسندوں کی طرف سے. تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ 3 مدرسے کو افسران نے سیل کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تینوں مدرسے انلیگل طریقے سے بنے ہوئے ہیں, غیر قانونی سرزمین پر بنے ہوئے ہیں, جبکہ جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں ان کا صاف کہنا ہے یہ مدرسہ ہم نے خرید کر بنایا ہے, مدرسے کا ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہے, جس زمین پر مدرسہ بنا ہوا ہے اس زمین کا ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہے. اور افسران کا یہ دعویٰ کرنا کہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے, ہمارے پاس مکمل ثبوت ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. مدرسہ قاسمیہ کے ذمہ دار نے تو باضابطہ میڈیا میں آ کر کہا کہ مدرسہ کے اندر بچے موجود ہیں اور باہر سے سیل کر دیا گیا ہے. یتیم بچے, غریب بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں, ابھی بچے کہاں جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہے, آپ ان کو سنیے. آپ کو جو کاغذ چاہیے ہم مدرسے کے اندر بند ہیں, مدرسے کے اندر لاکر ہے, تجوری میں ہے, ہم دکھانے کو تیار ہیں, ہمیں جانے دیجیے. نہیں جانے دیا. آپ کے ہیں یا ماں باپ بھی نہیں ہیں, ان کے گھر والے بھی نہیں ہیں, غریب بچے ہیں جو مدرسے پہ ڈیپینڈ ہے, وہ مدرسے کے اندر بند ہے. وہ اندر پہ ہیں 3 بچے کس عمر کے, مشکل سے زیادہ 8 سال سے 15 سال تک. یہاں کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو لڑاکو ہو, جو آ رہا باہر کا. یہاں کے سب بولے تو آفت, نہ بولے تو آفت. آج تو مجبوراً بولنا پڑا کہ آج تو ہمارے مسجد اور مدرسے پہ آ گئی. وہ بچے جو
बच्चे अंदर बंद है, हम कह रहे हैं यहाँ पे एसओ साहब ने हमने कहा कर रखा माहौल, ये रोज डेली 100-200 गाली देते हुए निकल रहे हैं रोड पे, मार देंगे, काट देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मदरसा बंद करा देंगे, ये क्या है? तो ये खोरा का मामला है। इस मामले में कुछ और अपडेट है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो अगली वीडियो में तफसील से मैं आपको बताऊंगा। अब एक और खबर बिहार की आई है। बिहार की हुकूमत ने ऐलान किया है कि बिहार में जितने मदरसे चलते हैं सरकारी फंड से या संस्कृत स्कूल चलते हैं सरकारी फंड से, उन तमाम की जांच की जाएगी। पहली बात यह कि जांच का आदेश सिर्फ मदरसों के लिए जारी नहीं हुआ है, बल्कि स्कूलों के लिए भी जारी हुआ है, जो संस्कृत के स्कूल चलते हैं, और जो गवर्नमेंट फंडेड मदरसा है उनकी जांच होगी। बिहार में या बिहार के अलावा हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में 2 तरह के मदरसे चलते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं 3 तरह के मदरसे चलते हैं। एक मदरसा वो होता है जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड होता है, और उस मदरसे के जितने अखराजात होते हैं वो अखराजात भी हुकूमत देती, यानी वो मदरसा फंडेड बाई गवर्नमेंट कहलाता है। दूसरा मदरसा वो होता है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत तो रजिस्टर्ड है, लेकिन सरकार की तरफ से उस मदरसे को किसी भी तरह का कोई फंड नहीं मिलता, और वो मदरसा चंदे के पैसे से चलता है। सिर्फ वहाँ के सर्टिफिकेट की एक वैल्यू होती है, क्योंकि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत उसका इंदिराज या रजिस्ट्रेशन होता है। तीसरा मदरसा वो होता है जो प्राइवेट मदरसा कहलाता है, निजी इदारा कहलाता है, जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं होता, सरकार की तरफ से एक पैसे का फंड नहीं मिलता, अवाम के पैसे से, मुसलमानों के ज़कात के पैसे से वो मदरसा चलता है, और सरकारी तौर पर उन मदरसों के सर्टिफिकेट की भी कोई मान्यता या वैल्यू नहीं होती। तो अमूमन 3 तरह के मदरसे पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। अब बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी साहब का कहना है कि जो फंडेड बाय गवर्नमेंट बिहार में मदरसे और स्कूल संस्कृत के चल रहे हैं उन सब की जांच होगी। मैंने ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के कौमी सदर हैं मौलाना अनीस रहमान कासमी, उनसे बातचीत की। दरअसल मिल्ला टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट पर जो स्टोरी आई है तो उसमें उनका बयान आया है। इसी तरह बिहार में मदरसा के जो दूसरे जिम्मेदारान हैं मौलाना अबुल कलाम कासमी और लोग हैं, उन सब ने इस हवाले से अपनी राय दी, और उनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ ये कहा है मदरसों की जांच होगी। सरकार ने मदरसों को बंद करने की कोई बात नहीं कही है, या ये नहीं कहा है कि मदरसों की सर्टिफिकेट पर कोई ख़तरा है। प्राइवेट मदरसों के लिए कोई बात नहीं कही गई। तो मदरसों की जांच उमूमन मौका ब मौका होती रहती है कि सरकार जिस मदरसे को फ़ंड दे रही है उस मदरसे में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, टीचर्स मदरसा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सरकार का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, मदरसे में पढ़ाया क्या जा रहा है, सिलेबस क्या है मदरसे का। तो जाँच का मतलब ये सब होता है, और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जाँच मदरसे की होती ही रहनी चाहिए, उसमें दोनों का फ़ायदा है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है, सरकारी मदरसा होता है तो टीचर्स वहाँ से सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाने नहीं जाते हैं, हाज़िरी लगाकर आ जाते हैं। ऐसे में अगर मदरसों की जांच होगी तो टीचर्स पर सख्ती होगी, ये अच्छी बात है। कई जगह बच्चे पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है और वो क्लास रूम में नहीं जाते। एडमिशन दिखाया जाता है 400 स्टूडेंट्स का और क्लास में नज़र आते हैं 200 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स। तो ऐसे मदरसों की भी जांच ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाए, पाबंदी हो। इसी तरह जांच में बात भी सामने आएगी, असातिज़ा को, टीचर्स को सैलरी कितनी मिल रही है, उनको फैसिलिटी क्या मिल रही है, उनको किस तरह के प्रॉब्लम और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो जांच में सारी बातें आएगी। तो इसमें मदरसा के ख़िलाफ़ कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर मदरसे की जांच होगी तो तमाम टीचर्स को, तमाम मदरसा वालों को सहयोग करना चाहिए। इससे पहले भी कई मरतबा मदरसों की जांच हुई है और मदरसों की जांच के दौरान तमाम लोगों ने सरकार को सपोर्ट किया है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये बिहार की मिली तंजीमों का मुश्तरका बयान है। हालांकि जो अपोजिशन है, ख़ासतौर पर आरजेडी के लीडरों का कहना है कि मदरसे की जाँच क्यों, जाँच स्कूल की होनी चाहिए, जाँच कॉलेजेस की होनी चाहिए, जाँच दूसरे इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए जहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, जहाँ बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दी जाती है, जहाँ बच्चों का फ्यूचर तबाह किया जाता है। अब ऐसे मौका पर जब सीबीएसई का पेपर लीक हो गया है, नीट का पेपर लीक हो गया है, जांच स्कूलों की होनी चाहिए, स्कूल के टीचर्स की होनी चाहिए। लेकिन इन सब पर पर्दा डालने के लिए, तवज्जो भटकाने के लिए, मीडिया से इस मुद्दा को हटाने के लिए मदरसों की जांच का आदेश जारी कर दिया सरकार ने, जिसकी इस वक्त कोई
ज़रूरत नहीं थी। कारी साहब RJD के MLC है और उन्होंने मिल्ला टाइम्स की अंग्रेज़ी टीम से बातचीत करते हुए यही कुछ कहा कि इस वक्त मदरसों की जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, मदरसों की जांच पहले ही हो चुकी है। इस वक्त स्कूल की, कॉलेजेस की, दूसरे इदारों की जांच की ज़रूरत है ताकि पेपर लीक ना हो। सरकार के जो अफसरान हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि वो लोग क्यों स्कूलों में कोताही बरतते हैं। तो ये अलग अलग दावा है, अपोजिशन का काम भी होता है कुछ मामलों में सियासत करना। बहरहाल बिहार में मदरसा एजुकेशन बोर्ड काफ़ी मजबूत माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर ताबनाक और रोशन हुआ है मदरसा बोर्ड की वजह से। वहाँ की सर्टिफिकेट ने उन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। जो डेटा है उसके मुताबिक बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत तकरीबन 3,588 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। उनमें 1942 मदरसों को सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाती है, मदद दी जाती है और मदद में टीचर्स की सैलरी होती है। बिल्डिंग बनाने के लिए कई मरतबा सरकार से पैसा मिलता है और कई मरतबा खुद भी इंतज़ाम करना पड़ता है। किसी सरकारी मदरसे में अगर स्टूडेंट्स वहाँ रहते हैं, वहाँ हॉस्टल है, तो हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स को पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिलता। ऐसे मदरसा के असातिज़ा को चंदा करना पड़ता है या दूसरा इंतज़ाम करना पड़ता है मदरसा चलाने के लिए। आप फ़र्ज़ कर लीजिए एक मदरसा है और उस मदरसा के टीचर्स की सैलरी सरकार से आती है, वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत आता है। लेकिन उस मदरसे में प्राइवेट मदरसे की तरह 100 बच्चे दारुल क़ामा में मुक़ीम हैं, वो वहीं रह कर खाते हैं, पीते हैं, मदरसा में तालीम हासिल करते हैं, तो उनके खाने पीने का जो खर्च आता है वो सरकार की तरफ से नहीं मिलता। ऐसे मदरसों को ख़ुद इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये बेसिक फ़र्क है जिसको समझना भी ज़रूरी है और इस पूरे मामले में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर में आपसे फिर गुजारिश है, मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, इस वीडियो को देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्ला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्ला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।